بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون जो कुछ सारे आसमान और जमीन में है सब खुदा ही का है। बेशक खुदा हर चीज से बेपरवाह और बहरहाल काबिले हम्दो सना है। और जितने दरख्त जमीन में हैं सब के सब कलम बन जाएं और समंदर उसकी सियाही बने और उसके खत्म होने के बाद और 7 समंदर सियाही हो जाएं और खुदा का इल्म और उसकी बातें लिखी जाएं तो भी खुदा की बातें खत्म न होंगी। बेशक खुदा सब पर गालिब और दानाओ बीना है। तुम सबका पैदा करना और फिर मरने के बाद जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने के बराबर है। बेशक खुदा तुम सब की सुनता और सब कुछ देख रहा है। क्या तूने ये भी ख्याल न किया कि खुदा ही रात को बढ़ा के दिन में दाखिल कर देता है तो रात बढ़ जाती है और दिन को बढ़ा के रात में दाखिल कर देता है तो दिन बढ़ जाता है। और उसी ने आफताब व महताब को गोया तुम्हारा ताबे बना दिया है कि एक मुकर्रर मियाद तक यूं ही चलता रहेगा। और क्या तूने ये भी ख्याल न किया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खुदा उससे खूब वाकिफ है। ये सब बातें इस सबब से हैं कि खुदा ही यकीनी बरहक माबूद है और उसके सिवा जिसको लोग पुकारते हैं यकीनी बिल्कुल बातिल। और इसमें शक नहीं कि खुदा ही आलीशान और बड़ा रुतबे वाला है। क्या तूने इस पर भी गौर नहीं किया कि खुदा ही के फजल से कश्ती दरिया में बहती और चलती रहती है ताकि लकड़ी में ये कुव्वत देकर तुम लोगों को अपनी कुदरत की बाज निशानियों को दिखा दे। बेशक इसमें भी तमाम सब्र और शुक्र करने वाले बंदों के लिए कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। और जब उन्हें मौज ऊंची होकर साहिबानों की तरह ऊपर से ढांक लेती है तो नरा खरा उसी का अकीदा रखकर खुदा को पुकारने लगते हैं। फिर जब खुदा उनको नजात देकर खुशकी तक पहुंचा देता है
تو ان میں سے بعض تو کچھ روز اعتدال پر رہتے ہیں اور بعض پکے کافر، اور ہماری قدرت کی نشانیوں سے انکار تو بس بد عہد اور ناشکرے ہی لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ خدا کا قیامت کا وعدہ بالکل پکا ہے، تو کہیں تم لوگوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ کہیں تمہیں فریب دینے والا شیطان کچھ فریب دے۔ بے شک خدا ہی کے پاس قیامت کے آنے کا علم ہے، اور وہی جب موقع مناسب دیکھتا ہے پانی برساتا ہے، اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں نر و مادہ ہے جانتا ہے، اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گڑے گا۔ بے شک خدا سب باتوں سے آگاہ خبردار ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ کتاب قرآن کا نازل کرنا سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس شخص رسول نے اپنے جی سے گڑھ لیا ہے؟ یہ بالکل تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آئیں۔ خدا ہی تو ہے جس نے سارے آسمان اور زمین اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں 6 دن میں پیدا کیں، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم اس سے بھی نصیحت و عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آسمان سے زمین تک کے ہر امر کا وہی مدبر و منتظم ہے۔ پھر یہ بندوبست اس دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 برس ہوگی اسی کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔